Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus mejuah-juah ikatakan kami man bandu ibas kami nari selaku serayan Tuhan. Man bandu kam kerina kekelengan kami ijapa pe kam ringan. Yarapkan kami kam tetap berpengarapan dengan tetap ngendeskan geluh du man Tuhan. Bagi pe man kam kekelengan kami si sekali enda dengar kam ikut muat bagin bas kebaktin enda. Man bandu pe ikatakan kami mejuah-juah. Minggu enda kita bengket kubas minggu Epifania si petelukan. Minggu enda mabai kita gelah ngidah kehadiran di bata ibas duni enda arah gerejana. Sabab gereja medalan di bata mencidahkan keleng Athena nangdangi duni enda. Gerejanta labo terjeng gedung ingan pulung-pulung si sikap jadi tatapan, tapi sada ingan si badia. Ingan empepaguhi kini ersadanta ras dibata, dengan temanta manusia. Gelar paguhna kita, ngalaken si mehuli, ibas kegeluhan enda. Mari dage, si pesikap ukurta, nembah kita man Tuhan si mada gereja, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 330 siwah, ayat si pemena rasi peduakan. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata bapa si mada gereja. Ibas gelar anakna Yesus Kristus takal perpulungan. Ras ibas gelar kesah si badia si empengasup kam gunangidah kemuliaan di bata. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia. Raskam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kai si enggo ibegindu ibas aku nari, ilebe-lebe enterem saksi. Endeskenlah mankala si ertanggung jawab, si ngasup ngajarkan saka mankala si deban. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 374 ayat si pemena.
Kinata kegeluhan manusia ibas nimai kerehen di bata. Kamkap surat Kristus sila itulis alu tinta, tapi alu kesah di bata singgeluh. Adi si perdiateken kecibal kegeluhan ta secara pribadi, si inget nge maka dirinta gereja ingan di bata, reh engkelengi keluarga ras masyarakat. Kugange ketutusen ta, ibas makeken dirinta selaku gereja, di tengah-tengah keluarga ras masyarakat. Mari bengket kita kubas paksa tenang si benaken. Mari dage si akuken dosa-dosanta mandi bata, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 377 ayat si pemena.
Berita pengalami dosa. Dengkehken dage kata dibata karena pengalami dosa. Man bandu kam sing gejapken dengan ngakuken maka dosa-dosandu. Lid ilebe-lebe dibata. Selaku persuruhan dibata, aku nehken kata naman bandu, kerina kam si enggo ngakuken dosa-dosandu. Nina Tuhan, nai mate pertendindu erkite-kiteken dosa-dosandu. Dengan erkiteken kam lah ngikutken perintah-perintah dibata. Tapi genduari enggo ipegelu dibata kam ras Kristus. Kerina dosa-dosandu enggo i alemi dibata. Meriah ukurta, ibas kita enggo ngaloken padanna, maka ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Denden nomor 260 siwa ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Mazmur 130 siwa, ayat sada sekubas ayat 10.2. Ibas Daud nari, O Tuhan enggo iujindu aku, jana ia tehndu kerina karena aku. Kerina si kubahan ia tehndu, idau-dau nari enggo ia tehndu isi pusuhku. Iidahndu aku, subuh aku sanga erdahin entah ngadi. Kerina si kubahan ia tehndu kap. Ope denga pe aku ngerana, enggo leben ia tehndu kai ateku kubelasken. I kelewetindu aku, alu kuasandu ikawalindu aku. Bagesa penandaindu karena aku, lanai terjaka perukuranku sie. Kuja aku lawes maka aku pula ibas kam nari. Kuja ku kiamken maka aku ndau ibas adep-adep pendunari. Adi nangki aku ku langit enggo kam ije. Adi aku medem ibas doni kematen kampe ije. Kune aku kabang kempak matawari pulta, entah ringan aku ibas ingan sindau i matawari ben. IJP aku itaruh kendu. IJP tandunge sinegu-negu aku. Aminna kupindoken, maka ikeleweti gelap aku, entah terang silit i sekelewetku jadi berngi. Tapi gelap epe labo man bandu gelap, dingin berngi ersinal salman bandu bagi suari. Suari entah berngi seri saja nge man bandu. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas kegeluhena, si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga sidengkehken kata dibata ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami si mada kuasa,
simada krina sinasana ibabo doni enda. Ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan, ialukan kami kekelengan si serta dengan pengalami dosa. Tuhan, tedah hati kami erlajar arah katandu, gelah katandu tetap pelimbarui kegeluhan kami. Kesandu si badia singa jari kemahendu nuri kensa, bagai pe si paangka kensa, man perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab Yohanes bindu sada, ayat 40 telu sehkubas ayat 50 sada. Pepagina berkat Yesus ku Galilea, i Galilea jumpa ia ras Filipus. Nina Yesus manbana, mari ikutkan aku. Filipus asalna i Betsaida nari, mekuta Andreas ras Petrus. Jenari ijumpai Filipus si Nathanael, nina, kami nggo jumpa ras ia. Si isingetken Musa ibas kitab undang-undang, bagepe si isingetken ibas kitab nabi-nabi. Gelarna Yesus, ia anak Yusuf i Nasaret nari. Tapi nina Nathanael, bancikin si mehuli reh i Nasaret nari, ngaloi Filipus, marilah sinehen. Asung ida Yesus reh Nathanael ndahi ia, ngerana ia karena Nathanael, nina, endame kala Israel si asli, lalit si palsu ibas ia. Megisi enung kun Nathanael nina, kuga penandain doaku. Terjawab Yesus, ope denga kam idilo Filipus, ngoku idah kam iteruh batang ara. Ngalui Nathanael, o guru, kam kap anak di bata, kam raja kala Israel. Nina Yesus manbana, perbahan ku katakan ku idah kam iteruh batang ara, maka kam te man bangku. Pagin iidah dume kejadin-kejadin simbelin, asangken si enda. Jenari nina Yesus man kalae, iidah dume pagi talang surga. Jenari nangkih nusur malaikat-malaikat di bata, ndahi anak manusia si isuruh di bata. Sejendama pengogenta. Senina rasturang, si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Penandaita karena di bata terbatas. Sebab di bata si isembah kita labo terjaga perukuran manusia. Jangan melala misteri-misteri si labo terumuskan kita ibas kegeluhan nenda, ibas rumusan bahasa manusia. Jangan melala peristiwa si terjadi ibas kegeluhan tae, tetap jadi rahasia simbelin man di bata. Maka litnge tetap keterbatasan ta guna ngangkai bagepe ngakui karena kemahakuasaan di bata. Adilenga kita pernah ngenanami bagai pelik pengalaman kini tekenta, kuga nandai di bata, kuga ninta banci nurikan sa. Jadi tentu iajuk kita, gelahna kita minpe, tetap ngidah, kuga makana di bata ibas Yesus Kristus, melibatkan manusia, ibas beritakan karena kini rajan di bata. Engkai maka Tuhan Yesus milih ajar-ajar, guna jadi temanna, guna naksikan, ngajarkan, bagepe empetadakan karena kemuliaan di bata. Adisinan ibas pengogenta enda, di bata
ibas Yesus Kristus milih Filipus ras Natanael jadi mitra kerjana guna dahikan dahin si mulia. Maka si idah kuga Yesus milih Filipus. Filipus lanimba. Bagai isuruh Tuhan, mari ikutkan aku, minter iikutkan. Perbahan adisui res pengangkan ayat 45 dai, maka nina ia enggo jumpa raskai si isingetkan Musa, bagai pesi isingetkan ibas kitab nabi-nabi. Jadi tentu adisinen ije Filipus melalakal erlajar karena kitab undang-undang Musa ras kitab nabi-nabi. Jadi kerina si iogena iidahna ibas diri Yesus. Makana pendahin kuasa kesasi badia si erdahin ibas pusuh Filipus erbahanca la ia nulak la ia nogan ikut kena pendilo Tuhan manbana. Jadi tentu agenda relajar kita bagaimana seharusnya kita ngikutkan Tuhan. Adite kita harus patuh. Adi patuh kita git kita nadingken kebiasaan ta dengan pengikut kaisi ikatakan Tuhan ibas kegeluhan ta bagi si ilakokan Filipus. Jadi Filipus enda pe si idah makana ia pe terdilo kapusuhna empejumpakan Natanael ras Tuhan Yesus. Sebab nina ijenari ijumpai Filipus si Natanael nina kami go jumpa. Ras kala si ikatakan Musa bagai pe nabi-nabi. Jadi ia penggo ipilih jadi saksi. Naksikan karena kuasa di bata. Naksikan karena kemuliaan di bata. Kenca itandaina anak di bata mekapkan Yesus Kristus. Isaksi kenakaman Natanael. Kepe kaisi terjadi bas Natanael. Ia tuhu-tuhu banci si katakan kailit bas pusuna ay belas kena. Labo yar buni-buni bagaikin ngenca pengukurina maka ninandai bancikin si mehuli reh ina saret nari. Sebab menurut pengukurina secara perukuran manusia kugakangi banci arah kutan nasaret banci lit kalak simbelin simbisa termurmur berkuasa. Enda pengakun si jujur, tapi eipe ipake Tuhan Yesus. Eipe ipilih Tuhan Yesus. Engkai makala ipilih nakala si tuhu-tuhu te kerinaman bana dengan serta pengangkanna karena Yesus. Kala si ragu-ragu bagi Natanael pe ipakena jadi mitra kerjana. Maka ipa tetap Tuhan Yesus ukur Natanael. Maka nina kam kala Israel asli lali si palsu ibas kami. Enda Tuhan ngakui karena keberadaan Natanael. Sebab adina si idah Natanael enda mekapkan anak si ikatakan pemere di bata. Perban lit keragu-raguan bas pusuh nanandangi isi Yesus. Maka ijawab Yesus keragu-raguan nandai. Alum reken penjelasan. Maka kaipe laboli si terbuni. Man Yesus karena isi ia. Maka nina kamdai kuidah kundul iteruh batang ara. Kuidah kamdai iteruh batang ara. Erkiteken si mamang ate Natanael. Engkai maka aku itandai na ate. Jadi bagaimana cara Yesus menjawab keragu-raguan Natanael nandangi isi Yesus? Reh pengakuan si luar biasa ibas Natanael. O guru kamkap anak di bata, kamkap raja kala Israel.
Kenca ia tekna maka Jesus ngasup ngidah. Sila teridah manusia. Labu harus pedempak. Tapi iidah Jesus kaisi ilako kena. Ia teh Yesus kaisi iukur kena. Maka turah pengakunna secara kini teken. Makana ise pelabo lid bagi Jesus siakatan Jesus. Banci ngidah kaisi ilako kena. Iteruh batang ara. Adi banci si katakan Nathanael enda pe sekala si membutuhkan bukti untuk percaya kepada Yesus. Adi Filipus sinen arkiteken melala ia erlajar karena kata di bata. Makana itandaina makana Jesus mekap anak di bata Raja Israel. Tapi Adi Nathanael mungkin pebanci ia kalak si tutus ngogesa kata di bata. Tapi ia butuh bukti nyata. Adi lakin lik buktina kurang kap ia tekna. Jadi ijenda si idah perbedaan latar belakang mengikut Yesus. Tapi duana tetap ipake Yesus. Semakanina Yesus perbahan kuidah dai kukatakan dai maka kam kuidah iteru batang ara maka kam te man bangku. Maka ijelaskan Yesus tanggung jawab bagepe kejadian simbelin si banci iidahna adi ia kari geluh ras Yesus. Ngikutkan Yesus. Maka surga pe pagi iidahna talang. Malaikat penangkih ras nusur ngata kenca maka anak manusia isuruh di bata. Kita pe bagai kap ken rusur erkini teken ma bagai. Banci kita te mantuhan si akui ia anak di bata Raja Israel juru selamat manusia. Kenca kita tutus ngoge pustaka maka li si idah sada kejadin payo kap siku oge naya teka. Tapi li deba enca iogena tetap pasrah. Tutus te mantuhan. Tidak butuh waktu untuk menjelaskan iman. Tapi butuh percaya. Tapi ijenda masih idah. Kini tekena duana erbahanca. Ia ipilih ipakai jadi mitra kerja Tuhan. Guna dahiken dahin si mulia. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kai pesinggo ibegi kita ibas enterem sak sinari ninanda ibas kitab invokasio. Endesken mankala si tanggung jawab dengan ngasup ngajar kenca. Labo kakrina kala pantas metunggung bagai pengasup guna jadi kala si tanggung jawab ngaluken dahin simbelin guna ngajarkan karena kini rajan surga. Ijenda makandai katakan ibas kitab Mazmur 130 siwa. Kai pe labolit si terbunyi ibas Tuhan. Kujapa pe kita laus, ijapa pe kita ringan, kai pe si belaskan kita, kai pe si ukurkan kita, kai pe si lakokan kita. Masa depan tapi ise pe labo meteksa. Ibata lengape terjadi nggo yetekna. Adi kita dakam terjeng pengidah takap ngenca penilaian tanandangi kaipe. Maka mon ngenen jelma pe banci kita mapas. Sidah kau pamana ya jelaka merupa. Gendek-gendek ka. Wisna pe labo karatur sa umpamana. Misnga siban penilaian man ban. Lika sidah menjilai rupana. Bajuna pe sikap. Penampilan na pe oke. Miska siban penilaian man ban. Amin na pe banci kang karisalah penilaian te. Tapi adi di bata labo ngo pernah lepak ibas berikan penilaian man bata. Maka ya ulah kita salah menilai hari ICP iya di ugapa pe tampilan na si teridah lengabo tentu tampilan si teridah hai menentukan isi. Sak banci ada kam melemuk kal tempa tapi ngutkut
ninakin kalak karo. Ya sini-sini pendekuk nina. Man kebiarankan kepe. Tapi li kan si idah mejurtah tempa. Tapi tuhu-tuhu tridah kini ulinna. Kuga ia banci ngaloken kalak si deban. Maka ibas kitab Mazmur 130 siwah enda. Tetap kita iajuk. Gelahna kegeluhan ta enda. Siteh di bata empuna. Kujapa pe kita lawas. Maka dosa pe kita. Labo terbuni-bunikan. Bicara ngasuk pe kita bunikan. Bicara ise pe lama teksa. Kita ngenca meteksa. Tapi ingatlah maka Tuhan ngeteh. Ras ngidah kai pe si lakukan kita. Di bata ngasuk nalihkan gelap ras terang. Terang epe ia ampuna, gelap epe ia ampuna. Gelap epe man Tuhan bancing jadi terang. Sebab berngi epe bancing bana ersinal sal terang. Ibas terang nari pe banci kange isalihkan Tuhan jadi gelap. Jadi ertina kaye dibata singaturkan kegeluhan ta. Maka ibas minggu Epifania si petelukan enda. Telah kita maka anak dibata Raja Israel meteh isi kita ras kuga kegeluhan ta. Lang nakam makatak bagenda. Surah-suranta aku pagi umurku sekian. Go bagenda kegeluhan kuateta. Bancing salih lajani. Maka nalabo terukurkan kita, teraturkan kita. Kita hanya tetap merancang. Tetapi penentu masa depan ta. Bagaipe kegeluhan ta. Bagaipe kaipe silit ibas kita. Di batang tetap netapkan sa. Jadi senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Bagi cara Filipus ngalukan pendilo Tuhan. Bagi cara Nathanael ngalukan pendilo Tuhan. Berbeda tapi duana tujunna seri. Mekapkan tetap te dengan patuh nang dagi Tuhan. Maka labo perlu kal bagi ukur takal kalak cara nang ikutkan Tuhan. Lain-lain ngegerina. Labo seri. Mon rukur kita. Kakilah maka bagenda terpilih jadi serayan Tuhan nateka. Engkailah maka sadenda pejore kan lateka. Engkailah maka ia beluh kan lateka. Labo ia tempat ridah kalak pentar. Tapi kalak beluh. Penampilan memang lang. Maka ula kita terkecoh. Nandangi penampilan kalak. Ula minter siban penampilan jadi alat ukur karena karakter entah pe kepribadian sesekala. Sebab engkai, maka banci ijadikan di bata kita pelain-lain. Sebab itehna maka kita kerina istimewa. La seri kerina. Labo maka ban gedang belin mejile postur tubuhna, mejile kulitna jago ia, maka na sempurna naring ialah. Pasti lit kange si perlu ia ilengkapi. Gelah na banci resempurnana kegeluhenna. Arah kalak si deban si banci ngelengkapi sa. Bagi si idah dai Filipus. Ilengkapina pengangkan pemeteh Nathanael. Karena isikin Yesus. Anak dibata Raja Israel. Bagi si iakukan Nathanael dai. Nah, karena senina rasturang sini kelengi Tuhan. Terdilo kita kerina. Gelah narobah adina rusurgit menilai kalak pedas bagai pe menghakimi kalak. Alu erbahan penilaian-penilaian ras berikan penghakiman silapayo. Erlajarlah kita arah kata dibata. Gelah na Tuhan memberikan hak istimewa. Spesial kita iberikan Tuhan. Kerina ibas kehadiranta ibabo doni enda. Jadi teridah ise dibata arah kepelbagaian kepribadian ta skala-skala. Berbeda pe kita si penting tujun ta seri makapkan te man Tuhan. Patuh ngikutkan Tuhan. Siakui kemahakuasaan Tuhan. Jana siakui ise pe labo banci nentukan kegeluhan masa depan ta siakatan Tuhan. Ise pe labo banci ngaturkan ras nentukan masa depan ta. Makana adisiteh maka Tuhan ngesinentukan masa depan ta, patulah kita manbana. Sebab kita tetap ngerencanakan
kai siakap payo man banta baswari si pepagi. Bagai baswari si genduari. Tapi adi di bata ngerancang sa. Sila terukurkan kita banci jadi reh ulina. Banci salih. Sajaula min sempat salih kegeluhan ta ku sila bagi ukur tama bagai min bagi ukur Tuhan kita ternikmati kita ka dalani kegeluhan si enggo itetapkan Tuhan ibas kegeluhan tae. Jadi senina rasturang sini ikelengi Tuhan telah kita maka dibata tetap berdahin ibas kegeluhan ta si terbuni kalpe ibas pusuhku si terbuni ibas pusuhdu bagai pe ibas pusuh takrina ya teh Tuhan lali si terligan man Tuhan adilitkin kesalahan ta ngindo kita pengalami dosa adilit si mahuli mari si teruskan dalam kenca gelah tang kita pe sejahtera tenang malam mateta meriah ukurta sebab kai pedah di bata si isuan kena ibas pusuh te tetap si pakaikan ibas kegeluhan ta si tetap wari Tuhan si masuk kita kerina janah tersuruhlah tetap ukurta guna ngergai temanta kuga ia litna gelah na banci si inget maka kita kerina idilo guna saling melengkapi. Amin. Mari ras kita bertoto. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Go ipersingeti kami arah katandu. Maka kamkap anak dibata Raja Israel. Raja kegeluhan manusia. Ulu keselamatan kami. Singasuk mabai ras. Petandakan kami karena isi kam ras kuasandu. Doni enda ras surga kamkap empuna. Kegeluhan kami si genduari rasi paginpe si kerajaan duka. Pasu-pasundu kami Tuhan. Gelah kami ngasup tetap geluh. Ngikutkan perintah-perintah du. Terpuji kam Tuhan. Rasa lalap. Rasa lalap. Amin. Radukan krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta. Ninta dagi ras-ras. Aku te man di bata bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngendanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluariken. Ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa. Sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta, man Tuhan. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan. O senina-seninangku, nginget perkuah ate dibata simbelin, si iseh kenaman banta, kupindo man bandu. Endeskenlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagaimana arusna kam ersembah, man dibata, suwe ras biakdu, selaku makhluk si rukur. Tupung si endesken persembahan ta, rende kita muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 15 ayat si pemenang.
Mari ras kita arsada ibas pertoton artoto kita. Tuhan, mindo kami gelahna i alo kendu dengan ipasupasundu persembahan pengatakan bujur kami. Bagepe Bapa pasupasundulah kerina dahin si idahiken kami. Sebab te kami, kam tetap erkuasa guna ngaturken kegeluhan kami. Pasupasundu kami rasa isi jabu-jabu kami. Sebab labo terligen man bandu karena isi kami. Kai si terjadi ibas geluh kami. Susah entah senang, sakit entah sehat, sukses entah gagal. Bagi ukur tah lagi bagi ukur kami jadi bas geluh kami. Te kami katandu Tuhan kerina tamakini ulin man kemuliaan gelardu. Sebab kam kap singaturkan kegeluhan kami. Gelah ula bene ukur kami dikune reh sila bagi ukur kami. Janah la meganjang ukur kami. Dikune reh erbage-bage kesangapan ras kriahan man kami. Sebab kam kap sing kendalikan ras singaturkan geluh kami. Tuhan pasu-pasundu pekrina anak-anak kami sikitik dengar. Seku orang tua kami singgo meganjang umurna iberi kendu. Bagepe anak-anak kami singgo meganjang umurna. Gelah jumpa ate nangena. Bagepe jabu-jabu sirteda ate guna ngaloken tuah. Tuhan sinikap kensa. Anak-anak ndu si sakit i rumah sakit bagepe i rumah. Ibas kuasandu Tuhan menjuah-juah daging kulana. Khususna kekelengan kami nande Geri, nande Alan bagepe anak kami Kelly. Rikut raskrina orang tua kami, si meganjang umurna ibreken kam, si genduari sangana terganggu kesehatanna. Budurken tandu si melias Tuhan, gelah sehat menjuah-juah ia. O Bapa si mada kuasa, pertutupi kami man bandu, gelah kam si masu-masu anak-anak du, si alur meria ukur nahkan persembahan janji iman, persepuluhan, persembahan pengatakan bujur, bagepe persembahan guna numpak-numpak dahin gerejandu, bertambah-tambah pasu-pasu ibrendu man bana. Bagepe anak-anak du, si ulang tahun ketubuhan bagepe ulang tahun perjabun, Tuhan dudurkan tandu si melias kempaksa, gelah nama lematena, arkiteken keriahan ukur sialo kena idur kam nari. O Tuhan ertotope kami, nandangi krina serayandu, bagepe krina pengurus PJJ ras pengurus kategorial. Bagepe anak-anak du singgo ipilih kamar dahini bas klasis, modramen, Tuhan si masu-masusa. Dengan PO Bapa ertoto kami man bandu, gelah tandu si melias, tetap erdahin guna ngaturkan, kegeluhan kerina anak-anak du, bagepe tim medis, rikut ras anak-anak du si terinfeksi positif COVID-19, ibas kuasandu pe ia tetap sehat dengan menjuah-juah. O Tuhan ertoto kami man bandu pe, gelahna ibas wari si sendah, bacikape anak-anak du ngikuti pekan kebaktian penata layanan, seminggu dekahna, gelahna ibas minggu sirehpe, bancika kami ngikuti lakon persadan si badia. O Bapa si mada kuasa, kubas tandu endesken kami, pemimpin bangsa ras negara kami, gelah aluratur dengan mehuli, ia turkena perdalanan Indonesia, ku singena atendu, dengan Indonesia tetap sejahtera, sehat, aman, bagepe teratur, dengan tetap makmur, perkiteken kam tetap si ngajari, dengan si negu-negu, karena pemimpin bangsa ras negara kami. Si meresa kepentaran dengan pemetah pe. Endam Tuhan pengendesan kami. Endam Bapa pertoton kami. Ajarindu kami guna tetap setia dalankan perintah du. Kerina kegeluhan ngawan perpulungan du ijapa peyaringan. Kubas tandu tetap ia iendeskan kami. Terpuji kam o Bapa, rasa lalap, rasa lalap. Amin. Perpadanan man di bata. Kamkap surat Kristus, sila itulis alu tinta, tapi alu kesah di bata singgeluh. Adisi perdiateken kecibal kegeluhenta secara pribadi.
Si inget nge maka dirinta eme gereja ingan dibata engkelengi keluarga ras masyarakat. Ngit ngekam makaiken dirindu maba pusuh ras keleng ate dibata kubas sekelewet du bagai pe man keluarga du. Guna peteguhi perpadanan duman dibata, mari ras kita rendai bas kitab Dendenta nomor 124 ayat si pemenang. Mari ras kita ertoto bagi sini iajari Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu idoni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Guna pengasup kam jadi kula ni Kristus, selaku gereja singgeluh simaba ketenangan, kedamen, keadilan ras kemaleman ate ku tengah-tengah kegeluh kendu. Aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinal sal iba bondu. Jana melias Athena ngenehen kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Senina rasturang si kelengi Tuhan, kebaktinta ngukadung bas pak saenda. Janah rikutkan agenda gerejanta, bas warisi sendah si benaken me kebaktin pekan penata layanan seminggu dekahna. Mari si ajuk krina keluarganta kita rasa isi jabunta, ikut krina muat bagin ibas kebaktin pekan penata layanan. Janah bas minggu sire kita erbahan lakon persadan si badia. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, jumpa kita ibas kebaktin, minggunta ibas minggu sire, janah kita erbahan lakon persadan si badia. Salam sehat, salam semangat, salam tedah ate, man bandu kerina, bujur melana.